Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Niaga AWANI. Kami membuka minggu baharu ini dengan beberapa perkara yang cukup penting, terutamanya menjelang mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10, di mana Menteri Ekonomi Rafizi Ramli akan membentangkan berkenaan dengan model gaji progresif, akan berada ataupun akan memasuki di peringkat perbincangan di peringkat M10 sebelum ianya dilaksanakan secara menyeluruh. Bercakap soal isu gaji, DOSM ada mengeluarkan berkenaan dengan data berkait dengan gaji. Bagaimana tahap kadar upah untuk suku pertama, dan ini merupakan julung kali dikeluarkan oleh DOSM. Kita terus saja bersama dengan Nina Rozman. Nina, mungkin ada perincian data-data penting daripada statistik yang dikeluarkan oleh DOSM ini, Nina. Baik, Harit. Hari itu minggu lepas kita tahu di AWANI 745 mereka telah pun berkongsi iaitu data ini. Namun disebabkan hari ini kita tahu pelaksanaan MTEN, M10 ini, sudah tu kita harus teliti balik bagaimanakah iaitu kadar upah gaji pekerja untuk sektor formal untuk suku pertama 2023. Jom saya mulakan. Kalau anda teliti depan sana, ini terang biru dan pink. Sini menunjukkan pada bulan Mac 2023 perbandingan upah pekerja untuk sektor formal pada suku pertama 2023 adalah lebih tinggi sedikit berbanding Mac tahun lepas, iaitu berada pada 1,450,000. Dan seterusnya kalau kita teliti median upah bulanan warga negara mengikut dimensi lah, kalau kita boleh cakap, antara lelaki dan perempuan untuk suku pertama daripada Januari hinggalah Mac. Kalau kita teliti di sini, lelaki median upah mereka adalah lebih tinggi berbanding wanita. Kalau anda teliti daripada bulan Januari iaitu RM2,800 untuk lelaki, manakala untuk perempuan sedikit rendah RM2,782. Sama juga untuk Februari sehinggalah bulan Mac, manakala lelaki median upah mereka lebih tinggi sikit berbanding wanita. Seterusnya kalau kita nak lihat apakah aktiviti ekonomi, di sini ada 5 aktiviti ekonomi. Kalau kita lihat bagaimanakah median upahan mereka untuk suku pertama, ada perlombongan dan perkuaran, pembinaan, perkhidmatan, pembuatan, pertanian, dan di sini nombor ni banyak, tapi kalau anda hanya teliti daripada atas Januari hingga Februari, Mac ini adalah untuk suku pertama. Dan kalau kita teliti di sini, antara aktiviti ekonomi, sektor yang paling tertinggi iaitu median upahan adalah sektor perlombongan dan perkuaran. Iaitu kalau kita lihat pada suku pertama, dalam lingkungan iaitu lebih 5,500 sehinggalah 7,500 iaitu median upahan untuk sektor perlombongan dan perkuaran. Itulah ada antara sektor yang tertinggi mempunyai median upahan untuk suku pertama. Manakala yang terendah pula kita akan sentuh iaitu pertanian. Kalau kita teliti daripada untuk suku pertama, median upahan adalah berada dalam lingkungan RM1,900 sehinggalah RM2,000. Dan selain itu kalau kita teliti bagaimanakah median upahan bulanan tertinggi yang direkodkan untuk setiap negeri. Memang banyak kalau saya nak pergi satu-satu, tapi kita akan pergi antara median upahan antara negeri yang paling tinggi dan paling rendah. Dan saya akan mulakan antara yang terendah. Rendah kalau kita teliti adalah negeri Kelantan, di mana ia telah mencatat, kalau anda teliti warna biru ni adalah signifikan dia mempunyai, kalau anda teliti daripada atas berunjuk warna biru ni adalah Januari, untuk warna biru sedikit pekat ni Februari, dan biru pekat ini adalah untuk Mac. Dan kalau kita teliti untuk Kelantan, median upahan daripada bulan 1 hingga bulan 3, kita dapat lihat lingkungan daripada 1,600 kekal. Manakala yang tertinggi adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu median upahan adalah berada daripada RM3,900 hinggalah RM4,000. Dan kalau anda dapat lihat, itu adalah jurang yang amat tinggi untuk wilayah Persekutuan dan juga Kelantan. Tapi harus kita ambil kira juga, adakah perbezaan nilai upah ringgit di setiap negeri ini mengikut kos sara hidup. Sebagai contoh, mungkin kos sara hidup di negeri Kelantan adalah sedikit rendah. Mungkin sebab itulah median upahan rendah. Manakala di negeri waktu wilayah Persekutuan agak tinggi, mungkin mereka naikkan gaji. Tapi itu adalah antara kita boleh cakap jangkaan. Dan kalau kita nak beralih pula untuk statistik terakhir, Haris, di mana kalau kita teliti bagaimanakah statistik upah pekerja untuk sektor formal suku per tahun 2023. Kalau anda teliti daripada bawah sehingga atas, ini adalah nilai upah gaji yang paling rendah sekali, bawah RM2,000. Anda nampak nilai merah. Dan sehinggalah naik ke atas, kalau anda teliti warna hijau, ini adalah upahan yang tertinggi, iaitu melebihi RM15,000. Tapi realitinya lah, Haris, kita tahu untuk upah pekerja untuk sektor formal
kalau kita teliti di sini iaitu lebih daripada 50% iaitu bawah RM2,000. Ini adalah realiti untuk kita katakan. Walaupun kita rasa kita berada di fasa pemulihan, Haris, persoalannya adakah rakyat kita pekerja kita kurang kemahiran, kurang skill, dan adakah syarikat-syarikat ini mereka tidak mampu untuk membayar gaji pekerja mereka, dan apakah keuntungan iaitu syarikat mereka kurang, dan bagaimanakah dasar dan polisi kita ketika ini, adakah usaha memberansangkan ataupun perlu ditambah baik. Namun kita tidak ingin mencari salah sesiapa untuk bergerak ke hadapan. Bagaimana untuk kita lihat pendekatan inovatif dan strategik untuk setiap aspek untuk meningkatkan lagi gaji mereka. Nina, sudah tentu banyak perkara yang perlu ditelitikan. Terima kasih, Nina. Jadi untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan gaji progresif, dan terutamanya bagaimana pelaksanaan gaji progresif yang akan dibentangkan di dalam M10 ini akan menjadi penyelesai kepada perangkap pendapatan sederhana. Saudara Azlan Awang, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu M10 bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Encik Azlan, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, reaksi melihat kepada pelaksanaan gaji progresif. Bagaimana pentingnya inisiatif ini seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang akan menjadi satu indikator penting membawa Malaysia keluar dari perangkap negara berpendapatan sederhana. Encik Awang. Ekonomi Melayu ataupun M10, bukan M10, M10 telah membuat satu beri pandangan tentang pelaksanaan PWM ataupun Progressive Wage Model yang sedang digadangkan, mungkin akan dipersembahkan pada pagi ini di M10 Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Jadi kita antara di komen-komen kita adalah memang PWM ini adalah satu pendekatan yang baik di atas pelaksanaan minimum wage. Maknanya minimum wage itu masih perlu lagi. Minimum wage meliputi semua sektor, dan PWM kalau kita tengok apa yang dilaksanakan oleh Singapura, kalau kita tak tahu apa PWM model Malaysia, mungkin petang ni kita akan tahu. Kita harap dia akan cover juga semua sektor, dan tapi yang lebih penting sekali ialah PWM cara Singapura tu dia meliputi juga bukan sahaja gaji lantai, tetapi juga gaji dari segi progresif ke atas. Maknanya bukan sahaja the lowest paying worker, lowest paying job juga, tapi juga meliputi the supervisor atau penjelia, dan juga up to the management. Maknanya yang di atas pun also covered under the progressive wage model. Jadi itu yang penting. Dan satu lagi ialah maknanya kemungkinan perlu minimum wage untuk sektor by sektor. Bukan sahaja seluruh satu Malaysia, satu value sahaja, iaitu sekarang ni 1,005, tapi kemungkinan kita perlu certain sektor tu dia punya minimum wage could be higher. Contohnya macam di dalam sektor oil and gas lah, maybe dalam sektor oil and gas kita perlu tinggi lagi. Dan juga satu lagi komen kita telah buat adalah bahawa mungkin perlu dilihat juga perlu ada perbezaan minimum wage tu mengikut daerah ataupun mengikut wilayah. Ini penting juga, kerana kalau negara lain semua macam di Indonesia, di Philippines, di Thailand, mereka menggunakan regional minimum wage. Maknanya macam Greater Manila dan Greater Jakarta, they have their own minimum wage, and then the regional one they have a lower wage. Jadi ini adalah pros and cons, tapi perlu dikaji juga. Jadi itu secara ni lah. Jadi kita anxious nak dengar apa yang akan dibentangkan di dalam model Progressive Wage Malaysia ni. Kita harap dia akan dapat meningkatkanlah lebih satu dasar polisi yang lebih baik untuk pekerja-pekerja di Malaysia ni. Ya. Encik Azlan, penting juga untuk kita telitikan menyebut berkenaan dengan sektor tadi. Mungkin pandangan Encik Azlan di peringkat awal ini, adakah wajar untuk kita memulakan gaji progresif ini, Malaysia memulakan di peringkat beberapa sektor terlebih dahulu, sebagai contoh sektor F&B, fast food chain sebagai contoh, ataupun di sektor pembersihan dan sebagainya. Pandangan Encik Azlan sendiri melihat kepada sektor-sektor yang mungkin boleh dilaksanakan di peringkat awal ini untuk mengelak daripada berlakunya kejutan kepada majikan ataupun kepada ekonomi secara lebih besarnya. Pandangan Encik Azlan.
dia bergantung macam mana kita nak melaksanakannya. Macam di Singapura, progressive wage ni yang melibatkan 300,000, lebih kurang 300,000 pekerja. Dia ada elemen subsidi kerajaan. Maknanya kerajaan Singapura membelanjakan lebih kurang 2 bilion Sing dollar untuk nak biaya this progressive wage. Jadi tapi model kita bagaimana? Adakah will there be wage subsidy? Saya harap tidak. Maknanya kita perlu juga because kalau kita lihat takut kalau wage subsidy ni akan menjurus kepada penyelewengan dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak ada wage subsidy, kita will be market driven, right? Market driven. Maknanya it is up to the market to implement it. Dan tapi ada dia punya floor level. Jadi saya rasa kita boleh mulakan di semua sektor, tidak ada masalah. Cuma mungkin kena ada juga libat urus dengan sektor yang wakil-wakil sektor ni untuk melihat dari segi practicality and so on. Saya rasa memang perlu kita libatkan semua. Tetapi it's fair kalau nak mulakan beberapa sektor dulu. Tapi sebagaimana saya kata tadi, adakah akan melibatkan pembiayaan daripada kerajaan atau tidak? Kerana kalau kita lihat tadi telah ditunjukkan data tu kan, about 50% is earning below RM2,000. Jadi we talking about something like 3 juta, 4 juta pekerja adalah di dalam lingkungan very low wage kategori. Satu poin yang saya terlupa nak mention tadi di dalam pelaksanaan dasar gaji pendekatan baru ni, saya rasa kita kena ada satu overarching goal, Kita kena ada satu matlamat yang overarching. Maknanya apa kita punya matlamat untuk nak di mana, ke arah mana kita nak pergi. Di dalam pandangan M10 tentang PWM earlier yang kita telah buat, I think buat lebih kurang 2 minggu lepas, itu mencadangkan bahawa tahap living wage ni konsep yang telah dikedepankan oleh Bank Negara dan juga diikuti dengan kajian-kajian dari KWSP di dalam belanjawanku itu belanjaanku yang meletakkan tahap-tahap gaji living wage untuk beberapa kategori macam bujang, single adult, couple without children, couple with 1 children, couple with 2 children, dan senior orang yang berumur. Jadi ini adalah guideline yang mana kerajaan harus wajar untuk jadi maknanya kalau kita nak push the wage, nak push to what level, right? Jadi kita ada satu clear cut measurable goal. Kalau dikatakan contohnya sekarang ni at the moment roughly is about 50% of isi rumah earning below the living wage, 50% roughly. Kalau mengikut kajian household income 2019. Kalau 2022 yang baru ni pun saya rasa tak jauh juga, lebih kurang 48-49% di bawah garis median expenditure plus 25%, which is what Bank Negara is using. Jadi kita merasakan itu mungkin menjadi satu matlamat lah. Jadi kalau katakan government target, by 2030 contohnya, by 2030 kita mahu lihat 90% daripada isi rumah earning above the living wage. Maknanya katakan living wage lepas itu ialah katakan 10,000, maknanya 90% isi rumah mendapat pendapatan lebih daripada 10,000. Cuma 10% sahaja yang di bawah. Dan 10% itu perlu ditangani oleh kerajaan dalam bentuk lain. Contohnya dalam skim-skim bantuan tunai, transfer and so on. Jadi itu saya rasa adalah satu driver. Kalau kita tidak ada that overarching goal, jadi ke arah mana itu susah kita nak tuju. Dan also kalau dari segi progresif tu, macam di progressive model Singapore, wage model Singapore, progresif tu in the sense that dia dah tahu dalam 5 tahun tu, katakan gaji yang pekerja yang paling rendah sekali, contohnya cleaner lah, katakan gaji dia sekarang ni 2,500 Sing dollar. Jadi dia telah buat satu roadmap, by 2029 gaji dia akan menjadi katakan 3,800 ke 4,000 ke something like that. Jadi it could be progressive that way. Maksudnya adakah kita akan melakukan aspek-aspek yang baik di dalam yang boleh dapat daripada the Singapore PWM
Encik Azlan, sudah tentu kita tak banyak masa. InsyaAllah dalam masa akan datang kita akan terus bersama dengan Encik Azlan untuk membincangkan dan terutama sekali pasca mesyuarat hari ini, apa keputusan di peringkat M10. Itu yang akan kita ajukan juga soalan sama kepada M10 insya-Allah dalam masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Encik Azlan Awang, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, berkongsi pandangan berkenaan dengan gaji progresif serta penyelesaian kepada perangkap pendapatan sederhana. Terima kasih. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz tampil dengan penjelasan susulan dakwaan terdapat pihak yang cuba mengambil nama menerusi pelaburan terbaharu Infineon Technologies EG. Jelas beliau menerusi perkongsian di laman media sosial TikTok pada Ahad, pelaburan syarikat penyedia penyelesaian semikonduktor dari Jerman itu adalah pelaburan tambahan dan dilakukan atas dasar kestabilan politik. Ujarnya pelaburan itu bukan pelaburan yang diumum tahun lepas, tetapi merupakan pelaburan tambahan ketika di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Apa Infineon dan syarikat lain makin yakin nak melabur di Malaysia tahun ini? Antara sebabnya ialah kestabilan politik. Bila kerajaan masih bertukar, pelabur pun kurang yakin nak masuk. Kenapa? Sebab bila kerajaan masih bertukar, baru masuk, dia mungkin akan tukar dasar. Jadi ini boleh beri impak yang negatif kepada pelaburan. Tapi kerajaan sekarang ini kukuh. Majoriti pun 2/3. InsyaAllah akan bertahan sehingga hujung tempoh. Tengku Zafrul turut memaklumkan jumlah pelaburan yang diluluskan tahun ini ialah 71.4 bilion ringgit, menggambarkan keyakinan pelabur terhadap pentadbiran Malaysia. Ia adalah 60% lebih tinggi berbanding suku pertama tahun lepas. Tahun lepas, Infineon nak labur 8 bilion ringgit. MITI dah bagi insentif. Tahun ini Infineon nak bawa pelaburan 25 bilion ringgit. Pelaburan ini akan mewujudkan banyak pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Lepas tu produk syarikat ini akan dieksport ke luar negara, jadi hasil pendapatan negara akan meningkat tinggi. Infineon pada Khamis mengumumkan perancangan meningkatkan kemudahannya di Kulim untuk membina loji fabrikasi kuasa silikon karbida SiC 200 mm terbesar di dunia dengan pelaburan tambahan sebanyak 5 bilion euro bagi tempoh 5 tahun akan datang. Okey, baik. Jika 8.30 pagi tadi anda menyaksikan Awani Pagi yang dibawakan rakaman siaran dari Pasar Bisik di Kuala Muda Zulfitri Yusof. Jadi untuk waktu ini saya nak bersiaran langsung bersama dengan Zulfitri yang kini berada di Georgetown untuk kita recap dan juga menyingkap kembali kisah mereka yang merupakan nelayan di Kuala Muda. Zul, difahamkan dagangan hasil laut boleh dikatakan umpama pasaran bursa saham. Naik turunnya, ada yang nak beli, ada yang nak jual, mengikut cuaca, keadaan, pelbagai faktor. Zulfitri, mungkin boleh kongsikan hasil tinjauan dan juga cerita-cerita penduduk komuniti nelayan di Kuala Muda, Zul. Haris, terima kasih. Benar, saya bersiaran langsung hari ini di Georgetown dan sudah pasti saya bersempatan untuk menemui ataupun melihat sendiri keunikan Pasar Bisik di Kuala Muda Kedah, di sebelah Kedah. Kerana Pasar Bisik ni ada dua bahagian. Satu di Kuala Muda Kedah dan juga satu lagi di Kuala Muda Penaga di sebelah Pulau Pinang. Dan juga aliran Kuala itulah yang menjadikan sempadan antara Kedah dan juga Pulau Pinang. Benar seperti mana Haris katakan tadi, ada yang cakap dengan saya antara tradisi Pasar Bisik ni ialah mereka perlu berbisik dan juga setiap dagangan itu adalah
rahsia antara nelayan dan juga peraih. Dan itu yang menjadikan satu keunikan untuk pasar bisik, dan di mana harga setiap orang mungkin berbeza antara satu sama lain. Itu mungkin keterujaan bagi orang luar ataupun mereka yang datang buat pertama kali ke pasar bisik semalam. Tetapi bagi peniaga, bagi mereka yang bergelar nelayan, mereka katakan kepada saya semalam, oh inilah pasaran saham kami, di mana kami menentukan kepada naik turun harga barangan laut yang naik ke darat berdasarkan faktor-faktor tertentu. Pertama ialah kualiti bahan mentah ataupun hasil laut yang dibawa naik. Keduanya, berapa ramai yang datang untuk membeli dan juga meraih hasil laut daripada nelayan. Ketiganya, sejauh manakah bilangan dan juga kuantiti yang dapat dijual pada hari tersebut. Sudah pasti ini memberikan satu fleksibiliti kepada peniaga dan juga kepada nelayan sendiri untuk menentukan untung nasib mereka setiap hari. Jadi ini yang menariknya antara tradisi berbisik sehinggalah kepada urus niaga yang digelarkan sebagai satu perkara yang orang kata macam bursa saham di Kuala Kedah itu, di Kuala Muda itu, dan juga bagaimana juga dalam masa yang sama juga saya berkesempatan untuk menembual beberapa orang nelayan, beberapa orang peraih dan juga orang perseorangan. Kerana di pasar bisik ini ramai yang datang sebagai peniaga-peniaga yang datang dari Sungai Petani sehinggalah ke Georgetown ini, yang pergi ke sana untuk mendapatkan barang-barang mentah dan juga barang-barang hasil laut yang begitu segar. Ada juga yang datang, saya berkesempatan bertemu dengan seorang wanita yang datang dari Ampang menggunakan cuti hujung minggu untuk turun ke utara ini untuk beriadah dan sebagainya, dan dalam masa yang sama membeli bahan-bahan mentah, bahan ikan dan sebagainya. Bayangkan Haris, kalau ikan tenggiri panjang ni dalam harga RM70 yang boleh disimpan stoknya hingga mungkin seminggu, 2 minggu untuk keluarga yang besar, sudah pasti itu satu menguntungkan. Tapi dalam masa yang sama juga saya tanyakan juga semalam kepada pembeli-pembeli, khususnya mereka yang datang bersama dengan keluarga kecil, keluarga muda. Semalam saya berjumpa dengan salah seorang namanya Muzamil. Katanya ialah dia bekerja di Butterworth, tapi menetap di Kuala Muda. Perjalanan mungkin jauh, tapi dalam masa yang sama apa yang mereka katakan ialah mengenai kesejahteraan dan juga kualiti hidup. Mereka mahukan kehidupan yang lebih tenang di Kuala Muda itu, tapi dalam masa sama mampu menjana pendapatan yang baik, khususnya di sebelah Pulau Pinang ini, di Butterworth khususnya. Tapi saya tanyakan juga kepada mereka, oh kalau dapat harga ikan murah, harga tangkapan laut murah, maksudnya okeylah kualiti hidup ataupun tidaklah terbeban dengan kos sara hidup. Mereka kata betul, harga barang laut murah, tapi bagaimana pula dengan perkara-perkara lain, bahan-bahan basah yang lain dan juga groceries yang lain, dan juga kalau bagi keluarga muda bagaimana dengan susu anak, pampers dan sebagainya. Itu antara perbandingan dan cerita-cerita yang kami bawakan. Tapi dalam masa yang sama juga, penting dan juga menariknya untuk kita lihat, dalam pada kita bercerita nakkan harga murah dan juga nakkan memberikan satu kelebihan kepada kita sebagai pengguna dan juga pembeli, kita mungkin tidak boleh melupakan kebajikan dan juga untung nasib seorang kumpulan nelayan di Kuala Kedah, di Kuala Muda dan juga di seluruh Malaysia. Kerana dalam masa yang sama mereka bergelut dengan beberapa isu. Pertamanya, hasil tangkapan mereka tidaklah seperti dahulu. Mereka juga berhadapan dengan perkara seperti perubahan cuaca dan juga faktor alam sekitar. Kalau di Kuala Muda itu, mereka katakan kalau dah turun ke laut, nak menjual hasil tangkapan sekitar jam 9 atau 10, mungkin ada sedikit sebanyak kesukaran kerana situasi yang cetek di Kuala itu, walaupun berbagai inisiatif telah dilakukan. Dalam masa sama juga, saya berjumpa dengan ramai golongan dan juga kelompok nelayan-nelayan muda, yang mana saya katakan bahawa mungkin kita ada persepsi, kalau Haris dengan saya mungkin jarang turun ke kawasan-kawasan nelayan ni, kita kata mereka yang terlibat sebagai nelayan ni mungkin dalam kelompok mereka yang sudah berusia dan juga berpengalaman. Tetapi ramai juga semalam yang bergelar ataupun masih lagi muda turun ke laut kerana satu perkara ialah ada sumber pendapatan dan juga aliran tunai setiap hari bagi mereka, dan ini memberikan satu financial freedom daripada segi kalau nak beli barang, nak beli motor, mereka beli cash. Dan juga saya tertarik apabila saya menembual Abang Man semalam, dia katakan bahawa ada inisiatif-inisiatif khususnya untuk nelayan, mereka ini dilindungi dengan insurans, ada juga pendapatan dan juga mereka boleh mencarum ke dalam KWSP, dan ini menjamin kerjaya dan juga menjamin juga sedikit sebanyak pendapatan mereka di hari muka. Ini cerita yang menarik yang saya bawakan dari Kuala Muda, Haris. Zul, sudah tentu
ini merupakan cerita-cerita berkenaan dengan kisah nelayan. Seronok juga tadi Zul ada berkongsi berkenaan dengan nelayan, bercakap soal bukan lagi nak bergantung kepada subsidi, tetapi banyak lagi perkara-perkara yang boleh dilakukan. Ini semua cerita-cerita kami build up menjelang hari mengundi dalam proses kempen ini. Mungkin sedikit lebih kurang dalam seminit ini Zul, dalam bentuk aspirasi golongan nelayan, mungkin boleh dikongsikan tidak bergantung harap kepada subsidi lagi. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu difokuskan oleh mereka yang akan menjadi wakil bagi kerusi-kerusi calon-calon kepada ataupun wakil kepada penduduk rakyat ini yang akan dipilih pada Sabtu akan datang ini. Zul, apa antara aspirasi mereka jika boleh dikongsikan dalam berbaki seminit ini? Haris, betul. Betul Haris, kalau selalu kita cerita, kalau cerita nelayan kita cerita dapat subsidi minyak, subsidi pukat dan sebagainya. Tapi mereka kata alhamdulillah mereka berpuas hati dengan perkara itu, tambah lagi ada allowance juga untuk nelayan pada tahun ini. Tapi dalam masa yang sama, mereka kata mereka melihat kepada apa yang berlaku di Thailand, apa yang berlaku di Jepun. Mereka kata kalau negara-negara macam tu boleh menaikkan hasil yang begitu tinggi dengan teknologi moden, kenapa kita tidak boleh melakukan dalam masa yang sama? Kerana mereka mengatakan bahawa zaman sudah berubah. Mereka terbuka dengan idea baru, inovasi dan juga teknologi baru. Dan ini memastikan, yang ini menuntut ahli politik, orang-orang yang buat polisi dan juga dasar yang mengangkat isu-isu setempat khususnya di peringkat negeri perlu memikirkan lebih daripada sekadar undi pada hari Sabtu nanti. Perlu bercerita mengenai kelangsungan hidup para nelayan ini untuk tempoh 5 tahun akan datang. Itulah ceritanya Haris, kalau dapat saya kongsikan untuk pagi ini. Ya Zul, menarik sekali dan mungkin saya nampak ikan tenggiri itu sedap kalau dapat buat asam pedas. Terima kasih Zulfitri atas perkongsian yang dibawakan dari Georgetown, cerita berkenaan dengan di Kuala Muda. Terima kasih Zul. Kecederaan otot dialami ketika bergelar pemain bola sepak mencetuskan inspirasi kepada Muhammad Shazlan alias untuk mengusahakan pusat rawatan hidroterapi. Bertitik tolak daripada insiden berkenaan, pemuda 34 tahun itu bersama isterinya Farah Syahidah Ayub nekat membuka hidroterapi Ryan Medispa di Bukit Payung, Marang. Katanya, antara perkhidmatan ditawarkan termasuk chiropraktik, urutan saraf, regangan serta mandian hidroterapi bertujuan mengeluarkan toksik dari tubuh badan. Bekas tonggak Terengganu dan Negeri Sembilan itu berkata, sambutan terhadap pusat rawatannya bukan sahaja diterima dari kalangan atlet, bahkan pesakit pelbagai penyakit kronik. Bila saya mengalami kecederaan tu, hamstring masa tu, doktor bagi tahu saya awak kena rest selama 6 minggu. 6 minggu ni satu jangka masa yang panjang untuk saya nak recovery. Sedangkan saya masa tu dalam tengah perform. Jadi saya rasa satu kerugian apabila saya tidak bermain. Saya cari alternatif untuk percepatkan proses pemulihan. Saya cari research rupanya ada di Senawang hidroterapi. Saya buat selama seminggu. Tapi package dia memang setiap hari tu 4 sesi ataupun 5 sesi saya buat setiap hari. Alhamdulillah selepas minggu tu memang betul-betul komplit. Muhammad Shazlan berkata, dia mula berjinak dalam perusahaan itu pada tahun 2021 dengan bermula dari rumah ke rumah sebelum membuka pusat rawatan hidroterapi pada Januari lalu. Bagi mengukuh dan mengembangkan lagi perkhidmatan yang diusahakannya itu, dia memanfaatkan sepenuhnya platform media sosial sehingga berjaya menarik pelanggan dari Kelantan, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur. Dengan media sosial lah benda ni jadi macam satu platform untuk kita kembangkan kita punya perniagaan ataupun kita panggil servis kita pada orang Terengganu ataupun seluruh Malaysia yang mana kemungkinan datang di Terengganu ni untuk macam melancong ke apa ke, dia tahu hidroterapi, dia datang untuk buat servis untuk masalah kesihatan dia lah. Muhammad Shazlan yang turut menjulang Piala Malaysia bersama Selangor pada 2015 berkata, pusat rawatan itu turut dilengkapi sebuah set tangki mandian teknologi Jerman untuk kegunaan pelanggan.
ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 Bongkar, terpaling dedah. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. We are going to be looking at some of the elements when it comes to the economy Madani plan that was presented by the Prime Minister last week. But of course, before that, we have to look into the second half outlook and see what is in store for us for the next 5 months towards the end of 2023. Joining us online is Suhaimi Ilyas, the Group Economist over at Maybank Group. Suhaimi, thanks for joining us. I just want to do a quick look into the kind of ideas that we need to expect for the next 5 months to come, and perhaps the second half outlook for this year, knowing that July has closed. What can we see from the economy right now? Hi, Ibrahim. Thanks for having me here today. I think for the Malaysian economy, our full year 2023 forecast is growth easing or moderating to 4.5%, down from 8.7% last year. So obviously last year was a good year in terms of growth because of the full opening impact on the economy. But I think this year there will be some moderation, largely because of the base effect on growth. Certainly second quarter and third quarter GDP this year will reflect that base effect quite materially, because second quarter and third quarter last year, our economic growth shot up to 9% and 14% respectively. That's not the kind of number we're going to see quarter in, quarter out. Aside from base effect, of course, we have to acknowledge the fact that global economy is moderating. We are looking at global growth to ease to 2.7% from 3.5% last year because of the downturn in US economy, stagnation or recession in Europe. China's economic opening impact is not as strong as we have been expecting or anticipating. So that is having an impact on our economy through trade channel. And thirdly, I think we have to acknowledge the fact that our economy is going through this process of feeling the impact of the cumulative 125 basis point increase in the overnight policy rate, or OPR, by Bank Negara between May last year and May this year. But Ibrahim, having said that, acknowledging these headwinds on the economy, I think we have to also acknowledge the fact that there are buffers, there are tailwinds to the economy as well. So the 4.5% growth reflect cross-current between the headwinds and tailwinds. What are the tailwinds? I think obviously the major tailwinds would be the recovery in tourism economy, as well as I think the other thing that's also worth highlighting is I think investment growth momentum is actually positive, taking cue from the trend in lead indicator on investment, i.e. the approved investment statistics. So what I find interesting is that our approved total private sector investment since 2021 has been very robust, very strong. 10 years before 2021, we were chalking around 180, 190 billion ringgit per annum private sector approval in terms of investment. But it went slightly above 300 billion in 2021. Last year was still robust at around 265 billion. First quarter of this year, solid number of 70 billion, which is about 35% increase year on year from first quarter of last year. So the momentum is still there. What is interesting about this robust
private investment approval statistics is that it's driven by both FDI and domestic direct investment, DDI. FDI has been certainly strong over the past 2 years and continue to remain robust in the first quarter of this year because we are still attracting FDI, particularly in the technology sector. I mean, not just electronics, but stuff like data centers, cloud and web services, and so on. And certainly news flows of late also has been positive with news about Tesla coming in. And what is also interesting and important to note is domestic direct investment, in my opinion, is at inflection point. So last sort of decade, it has been on a bit of a structural or secular decline, but it has been stable at just over 100 billion ringgit per annum last 3 years. And first quarter of this year, Ibrahim, very interesting, it doubled from 17 billion in first quarter of this year to 37 billion in the first quarter of this year. So almost 100% increase actually. So it seems to me domestic direct investment approval is on inflection point, which I think augurs well for overall investment growth momentum because domestic direct investment is also sort of turning the corner after being in the doldrum for the better part of the last decade and the early part of this decade. And what is interesting, I think that domestic direct investment is going to be supported and driven by interesting development, particularly in the areas of logistics, in the areas of domestic players also going into the data centers business, together with developments in solar farms, for example. And one last point I want to make, Ibrahim, before I stop. We also think in the remaining months of this year, Bank Negara is done in terms of OPR hike. We don't see any changes to current 3% OPR level, and I think two things help Bank Negara's decision on that. One is inflation is coming down; it's already sub 3% since May, and secondly, I think the situation with Ringgit has in a way improved. Ringgit has stabilized. The government identified 9 major structural challenges facing our economy right now. Some of them include governance or the deterioration of it. We're looking at being domestically driven, low labor share of income, and many more. Your top line, I guess, assessment in terms of the Madani economy, were you impressed by the plan, or do you feel that this is more of the same? Well, I think, Ibrahim, having plan is better than no plan at all. So I think this is an important sort of starting point for the government of the day in terms of having a narrative and framework for our economic path next decade. I think it's also very important that in addressing the challenges that you mentioned just now, I think this Madani economic narrative and framework essentially aims to do two things. One is raise the ceiling for the economy. Second is raise the floor for the people. So it's not just about achieving, for example, upliftment in our real GDP growth to, let's say, I think what was mentioned by Prime Minister in his speech during the launch of Madani economy is seeking to raise the pace of economic growth to 5.5 to 6% per annum over the next 10 years against current run rate for business as usual growth of 4% to 5%. But you also see that attempt to make sure that the growth and development of the economy next decade is also inclusive. It's also equal, have some notion of equality. So that's why, for example, I think another interesting sort of target next 10 years that the government set is to raise the workers' share of GDP to 45% by, I guess, 2033, and also raising it to 40% by 2025 against the current numbers of around 32%. So I think apart from that, I think in the end, this is about providing a better Malaysia that also benefits the people. The main issue of the day is, of course, wages, and a lot has been said about the progressive wage model that the Economy Minister Rafizi is propagating. What is the House view of Maybank right now when it comes to progressive wage model versus minimum wage? I think obviously this is a bit of a upliftment in terms of the nature of our
wage and salary growth going forward. Minimum wage address certain issues in terms of providing a floor for people to have, in a way, decent income and decent living. But I think the spirit of progressive wage model is essentially to have a wage and system or income system that I think recognize the productivity contribution of workers, that also try to incentivize both employers and employees to constantly improve productivity through reskilling, upskilling, retraining, learning for life concepts, and so on. So I think it's very important for us to be clear that the progressive wage model is not about just being simply socialist in terms of giving a greater share of GDP to workers, but the process of giving or producing greater share of workers to the economy is rooted essentially on productivity. And I think that's the most important message that we must bear in mind. There's also non-financial targets like improving perception index on graft, improving governance, trying to attract more, talent coming in. These are complementary targets to have. And if I would like to argue, it's a little bit more lofty, even though it's a medium-term target of 10 years. Do you feel that it comes hand in hand, these financial targets of economic growth versus non-financial targets that can actually complement or in fact drive this economic growth? I think in particular, the issue of governance is extremely important. I think as mentioned by Prime Minister, I think one of the key challenges facing the country is the deterioration in governance, and obviously that is reflected by how we have basically slid down the ranking, the poll in terms of the Global Corruption Perception Index. And obviously the government set a target to kind of restore our image on that front over the next 10 years, wanting to improve our position or ranking in the Corruption Perception Index from, I think, current position 61, 62 to top 25. I think why this is important is because I think things like corruption, graft, it affects the economy, particularly in terms of cost of doing business and ultimately filter into cost of living for the people. All these leakages, I think, just represent inefficiency. It's also result in a situation where we have a sizable, or at least worryingly, a persistence in black economy, and the country lost in that sense because of the leakages, because of the non-payment of revenues, wastages and all that. So I think this has to be put to stop. And I think if that can be done, definitely it will help also in terms of our competitiveness ranking. I think that's the intention of Prime Minister when he talked about these issues and make it as one of the key elements in his Madani economy narrative and framework for the next 10 years. Where do you see the engines of growth in achieving these targets? Like I said, financial targets and these non-financial targets of corruption and competitiveness and all the other stuff that we spoke about, governance. Where is the growth? Is it from the MSME sector? Is it from, I don't know, startup sector? Is it from our large corporates driving growth further? Where do you see the growth coming from? I think the key word here, Ibrahim, is investment. I think one of the challenges that, or issues, structural issues that Prime Minister said in his speech was a declining share of investment in GDP. So obviously investment would be a key factor in achieving those, what you said as lofty or ambitious target. I think is political risk the inhibiting factor here for investment coming in, either FDI or DDI? Are we mitigating that political risk notion right now? I think maybe there's some perception that the situation concerning our politics for the last 4 or 5 years has been a factor. But as I said at the start earlier, the trend in investment approval stated or indicating otherwise. So I think that's very interesting, despite the concerns about the body politics of the country. But I think what is need to be recognized here as well is that the policy making body of the country are still functioning, and because of that, you see last few years FDI has been robust, and we are seeing a prospect of inflection point in our domestic direct investment.
I think the other thing I want to highlight is that right after the announcement of Madani economy in the morning of 27 July, in the afternoon, immediately we have this National Energy Transition Roadmap Part 1 that is obviously launched together by Ministry of Economy and Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change. And this is also done together with the banking industries and the capital market players. I think that's very interesting because we have an example of how we don't work in silos anymore. There is this all of Malaysian approach in terms of dealing with this issue. And I find the energy transition roadmap interesting because obviously there's going to be a lot of sort of investment themes in that segment. I mean, minimally, Ibrahim, just to basically ensure that we achieve our net zero target by 2050, we're talking about nearly R500 billion investment over the next 30 years. So that's basically, in my calculation, could add to GDP growth by 1 percentage point. So in that sense, from our BAU of 4 to 5%, we already get 1 extra percentage point to GDP growth by being able to implement the National Energy Transition Roadmap. Obviously, this is the way forward. This is the future of industry. It's not so much about coming up with new business or growth drivers, but transitioning one of the key part of our economy, the energy sector, over the next 3 decades. And the investment growth in terms of minimum requirement just to achieve a net zero by 2050 is substantial in terms of its contribution to GDP growth. Part of the cost controlling measures is to subsidize carbon. Right now, Malaysia is still subsidizing carbon. How does that play into the green energy transition policy right now, Suhaimi? Are we going to see a reduction in the subsidization of petroleum right now? It's an ongoing process. I think this year the story has been about implementing targeted electricity subsidies. You have seen how industries in particular that are high users and high voltage, medium voltage users, as well as I suppose the ultra rich, not going to get the benefit of electricity subsidies. On petroleum or fuel subsidy, I think what has happened this year is more to do with addressing leakages, particularly in the areas of diesel subsidies, as well as this business of foreign vehicles taking advantage of our cheap petrol. So I think that's the focus this year. But next year, definitely we're going to see the expansion of the targeted fuel subsidies from electricity to fuel. I have to admit, it's still a black box in terms of information as to the mechanics, the timing, the quantum, and so on. But I think we will wait for the announcement of budget 2024 on 13th of October for some clarity, some information, some picture in terms of how the targeted fuel subsidy is going to take place. But I think definitely that must happen so that our overall green transition makes sense by incentivizing and allocating more the move towards renewable energy, and disincentivizing and giving less allocation progressively for fossil fuel based sort of subsidies. Okay, 2 more areas before conclude our conversation. The first of the 2 areas is infrastructure projects. That's going to drive any economy, including ours, of course. I'm looking at some of the notes here that you shared. MRT3, Penang LRT, Johor Bahru Rapid Transit, Subang Airport, Penang Airport. Nothing in the terms of Sabah Sarawak. And I find that, I don't know, strange considering that Indonesia is moving to Nusantara. Wouldn't you want to be developing that side of Malaysia? I don't think there's nothing going on. Obviously, there are ongoing projects there. The biggest, of course, is the Pen-Borneo Highway. And I understand that there are perhaps discussion at Sarawak, maybe Sabah, Sarawak states level together with maybe the authorities in Indonesia about potentially improving the connectivity between the 2 states of the country with the upcoming Nusajaya capital in Kalimantan. But I think maybe at the same time, perhaps the issue for that part of the country is also
the need to continuing with the improvement in basic infrastructure. As we know, still a challenge there, number one. And I think number two, that part of the country also, I think, would going forward play a big role in terms of renewable energy future for Malaysia, particularly in the case of hydrogen segment that is also being talked about in the National Energy Transition Roadmap. And I think Sarawak is already, making a move on that in terms of hydrogen aspect of our renewable energy transition. And I think, Ibrahim, maybe we should also start kind of easing down in terms of our thinking that infrastructure must be everything physical, road, bridges, transport, airports, blah, blah, blah. I think we need to think about energy infrastructure, renewable energy infrastructure. There's a lot going on in this space. And I said earlier, as per the estimate of the basic minimum requirement for investment to achieve our net zero by 2050, almost $500 billion next 30 years, it can contribute easily to additional 1 percentage point growth to GDP. All right, you're right. Noted on that whole brick and mortar notion of infrastructure building. Before we move on to the second part of the 2 points I want to touch on, the hydrogen idea of Sarawak. Do you feel that that is going to be one of the more contentious points in terms of development for the Sarawak region? And do you feel that that is an area that both the federal government and Sarawak will definitely intensify, i.e. putting more money inside it, trying to get more people for it, trying to bring technologies to develop it further? Is that the exciting bit that we can expect from the Madani economy for Sarawak? I think certainly, because I think the whole thing just boils down to the fact that we need to start strategizing going forward, because as we know, oil and gas are finite resources, and as we know also right now, before we go full on renewable energy, gas will play a key role. So I guess the transition momentum have to be further build upon. So I guess we are in the sweet spot in terms of gas play, but I think definitely we have to strategize for a broader contribution of renewable energy to our energy mix. As you know, the target is very clear. From where we are now, we want to hit 40% by 2035 and 70% by 2050. Definitely the journey must start now. And I think another interesting thing is that if we look at our sort of natural gas or LNG exports right now, obviously going to the Northeast Asian clients like Japan, South Korea, Taiwan, these guys are also looking into progressively turning the economy to go more on renewable energy. So question is, what is our offering? So obviously, I think from that perspective, given that we already have the hydrocarbon source, I guess the issue now is looking at how to take advantage of that, our basic or intrinsic strength in terms of those natural resources to come up with a new source of energy. And I guess together with stuff like solar, hydrogen is the answer. And I suppose, and I believe actually the likes of Japan is looking seriously into this. So we must make sure that we are prepared for the eventual demand that is coming our way on that front. And I think also we must make sure that we are prepared for that, because the government have just lifted the ban on renewable energy exports. I mean, we can lift the ban, but do we have the products? So I think we have to prepare on that basis. Okay. As promised, the final area of concern that I want to explore with you is on execution risk. We saw all these plans long-term in nature, Madani Economy 10-year roadmap. We're looking at the National Energy Transition Roadmap and ETER, the National Industry Master Plan by 2030, and of course the South Malaysia Plan, National Automotive Plan, all this. We're looking at all these plans, long-term horizon, but so many things are happening at a rapid pace. The disruption is going to happen at record speed. Do you feel that these kind of roadmaps can actually entertain the kind of disruption that is happening at a daily basis right now? And how does this tie with the execution risk? It's nice to have these plans. Everybody wants to head in the right direction, but can it be done considering that Malaysia has been lousy in terms of its execution? I acknowledge the fact, the issues that we are
extremely good when it comes to dishing up plans, master plans, blueprint, roadmaps, so on and so forth. The challenge is always on execution. So I guess maybe one thing that would be good to have alongside all this business of being busy in the second half of this year in dishing out all those plan, roadmaps, blueprints is some sort of one-stop center or central coordinating body to basically monitor, audit, and provide high-frequency, regular updates of what's going on. Something that is akin, in my opinion, to what we had last time, the performance management and delivery unit, Pemandu. I think having something like that would be good in terms of being enabling not just the government itself, but also investors and people to have what I said as a regular high-frequency update in terms of what's going on. Tracking this is very important. Talking about tracking, I have here a nice chart of yours. It's called the Malaysia's economic journey, moving from what we were as a commodity-based economy to an industrial-based economy, that we need to culminate into our current status as an upper middle class economy. Do you feel that that transition is where we need to be moving forward, that we are heading in the right direction from commodity to industrial to export-oriented to services and rapid diversification of premature deindustrialization? Are we on the right track, so to speak? I think we are in the sense that I think the ultimate aim here is to, number one, maintain the diversified nature of our economy. We are not trying to reinvent the wheel here really to come up with a completely unheard of new growth drivers. We are just want to leverage on our intrinsic inherent strength, ecosystem and so on, to make sure that we go to the next level. Like I said, when it comes to energy, we are obviously a major player benefiting in terms of exports of fossil-based energy. We just want to move on to RE. That is being, I think, implemented by the government. Similarly, when it comes to automotive manufacturing, we have the ecosystem, but it's ICE-based. We just want to move to EV-based. And when it comes to EV, there's a whole lot of things that need to be done. It's not just a case of bringing in the cars, but also whether we can be part of the global EV supply chain in terms of parts and components for EV, and also to drive the adoption of EV. What is the thing that we want to do in terms of charging infrastructure, in terms of incentives, to basically get people on board on this transition. Similarly, when it comes to electronics, I think the beauty of our electronics industry or E&E industries over the past 50 years, they constantly evolve. From producing white goods 50 years ago, we are right now in the supply chain for what you call smart devices. And I think going forward, we have to make sure, and I do hope in the National Industrial Master Plan that's coming up next month will also provide an outline in terms of strategy of how we're going to benefit from the AI. There you go. Thank you very much, Suhaimi, for joining us. Any parting words before we conclude conversation? Short one. Well, I really, again, want to repeat what I said earlier. I think it's all good in terms of coming up with the plans, blueprint, master plan, but I do feel very important also this to be accompanied by high frequency regular update in terms of what's going on, so we can keep track, and that would that flow of information, I think, would provide credibility to our journey over the next 10 years. Thank you very much. That was Suhaimi Ilyas, the Chief Economist at Maybank Group. Thanks for joining us for this evening.
Ekonomi madani demi memperkasa rakyat beri gambaran visi ekonomi yang lebih jelas. Falsafah ekonomi jelas. Dia tidak mahu siling itu terbang saja. Bukanlah gula-gula menjelang pilihan raya negeri PRN. Saya umumkan hari ini, adakah ini gula-gula juga? Kerja kerajaan mesti diteruskan. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Esok seramai 97,388 individu terdiri daripada anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan polis bersama pasangan masing-masing akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal pilihan raya negeri PRN di 6 negeri. Pengundian awal turut membabitkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 27 Jun yang membatalkan kemenangan calon PAS Dato' Ahmad Amzad Hashim pada pilihan raya umum ke-15 selepas mendapati berlaku perbuatan rasuah. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRN di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dan PRK Kuala Terengganu adalah daftar pemilih terkini yang dikemas kini sehingga 21 Jun 2023. Ia menyaksikan seramai 49,660 anggota ATM dan 47,728 anggota polis bersama pasangan masing-masing akan mengundi di 260 pusat mengundi awal yang mengandungi 377 tempat mengundi atau saluran awal bagi PRN. PRK Kuala Terengganu pula akan melibatkan pengundi awal yang terdiri daripada 1,362 anggota polis dan 35 anggota tentera bersama pasangan dengan 4 pusat mengundi awal dibuka di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Terengganu. Kesemua pusat pengundian awal bagi PRN di 6 negeri dan PRK Parlimen Kuala Terengganu akan dibuka serentak pada jam 8 pagi dan akan ditutup secara berperingkat mengikut kedudukan kawasan pusat mengundi. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN membabitkan 6 negeri dan PRK Kuala Terengganu pada 12 Ogos ini. PRN ini membabitkan 36 kerusi DUN di Kedah, Kelantan 45, Terengganu 32, Pulau Pinang 40, Selangor 56 serta 36 DUN di Negeri Sembilan.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin agar tidak menggunakan pentas ceramah politik untuk memaki hamun parti lawan. Sebaliknya tegas pengerusi Pakatan Harapan PH itu, pentas politik seharusnya digunakan untuk menjelaskan mahupun melontarkan kritikan. Saya takkan kedah sikit, tapi bukanlah kedah yang kasar macam sana dah. Bukan kedah maki orang ni dah. Tak payah. Kita politik cakap tegas boleh. Tetapi jangan maki hamun. So dengar ceramah Anwar hianat, Anwar bodoh. Hari malam 2 hari sudah Tan Sri Muhyiddin benar nama menteri bodoh. Allahu Akbar. Yang dulu dia kata apa? PM tepi. PM tepi. Sekarang saya dah tengah macam. Jadi saya nak nasihat. Jangan sombong sana. Ya, tak apa. Ya, dia bagi kritik tak apa. Takkanlah saya buat semua betul. Boleh tegur, boleh bagi pandangan. Ya, tetapi janganlah hina, bodoh, penipu. Semua saya cakap penipu. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan madani di Dataran Anak Muda Petaling Jaya pada Ahad. Jelas Anwar, setiap penghinaan yang dihamburkan terhadapnya akan dijawab dengan fakta dan bukan mengikut gaya pembangkang. Mengulas lanjut, kata Anwar, Kerajaan Perpaduan komited untuk meneruskan tanggungjawab dalam membantu rakyat, terutama kos sara hidup, ekonomi dan pendidikan. Hadir sama dalam majlis itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, calon DUN N33 Taman Medan Ahmad Akir Pawancik, calon N32 Seri Setia Dr. Fahmingah serta Ketua UMNO Bahagian Petaling Jaya Datuk Mutalif Abdul Rahim. Calon Barisan Nasional BN di Dewan Undangan Negeri Dun Bagan Pinang mahu menjadikan Port Dickson sebagai destinasi pelancongan bertaraf nasional. Muhammad Najib Muhammad Isa berkata sekiranya tahap itu dapat dicapai, lebih banyak dana akan diperuntukkan sekaligus membolehkan kawasan peranginan itu terus membangun. Di sebalik itu, katanya beliau mahu menjadi orang tengah antara peniaga, pengunjung dan pihak berkuasa bagi memastikan setiap perancangan memuaskan hati